Guys, atlet guys, sumanalo guys tayo. Kaya siya, clearanan pa na guys. Ini masuk ka nalay kulang. Okay. Nasa ikop. Liranan na lang, dahil wala pa na siya pinlight diri sa boss dira. Nasuga na lang pula. Chinese and Filipino foods are regarded as one of the best. Imahayan sa buwang lugar, hindi na matinawan ang pinakalawihan o tinulong ng authentic Chinese delicacy and Filipino favorites. Bibira na sa Highway King Chef Restaurant. Highway King Chef Restaurant. You're gonna get the most delicious and delectable set of menus. Hi.